Dobar dan ekipa, evo nas u novom videu. Danas ćemo vam predstaviti DJI Neo 2. DJI Neo 2 je nova verzija DJI Neo sa poboljšanim, znači, samim objektivom, trajanjem baterije, ima integrirano 40 i koliko gigabajta? 8. 48 GB interne memorije. To je od Patrika dron, pa će vam on nešto predstaviti, nekakve sitnice i probat ćemo follow na motoru da vidimo kako će to biti. U biti, meni najveća zamjerka je što nema uopće utor za SD karticu. To znači ako, recimo, ja sad idem na putovanje i sada ako putuješ negdje mora bi konstantno prebacivati, ovisno koliko će biti velike snimke, prebacivati da se isprazni, znači, njegova pohrana. Kompaktan DJI Neo 2, ja imam DJI Lito X1 i zašto je kompaktan? Zato što ga staviš doslovce u džep ili u tank torbu, izvadiš i kreneš. Svakako ćemo probati to na motoru. Patrik, predstavi nam malo svoj dron. Trenutno sam još ga u fazi testiranja. Super je što ima, znači, senzore s gornje i donje strane da se ne zaleti. I s prednje strane, ima lidar. Lidar, dobro. Da. Dobro, ima mali LCD screen napred isto gdje su mu modovi, tako da se tu može riktati modovi. Ima tu dva gumba za modove, za poljetanje, ništa specijalno, vrlo jednostavno za koristiti. Ima gardove, to jest još mi se nigdje nije srušio, tako da koliko su dobri ne znam još točno. I baterija, ja sam uzeo samo drona, pošto mi dron samo i treba, znači mogu ga spojiti na mobitel. Preko mobitela sve mogu ga i upravljati i dizati. Neke granice, što smo testirali, ide koliko, 60 metara u zrak ali najviše. To je sa mobitelom. Sa mobitelom, Kolega mi kaže da ako imaš onaj RC kontroler, onda se ponaša kao klasičan dron, znači možeš puno veće mogućnosti imati. Ali za taj klasičan dron mora se uzeti njegov bundle koji ima antene da ga pretvori u dron, jer sad je samo tu ide s ove strane. Da, i tu se šarafa ta 4 komada. Znači tu se spaja na USB i ovdje ima 4 ovih, kako se zove, šarafića, ne? Okay. Ima dva gimbala kamera, tako da je puno stabilnija nego na jedinici. Ona je imala jedan, logično. I koliko sam skužio, dodali su novu funkciju snimanja, 4K 100 FPS-a. A to je za slow. Da, to je više za slow. Da. A baterija otprilike nekih 19 minuta bi trajala. Tak piše, ali generalno traje bliže 15. Da. I ovisno ako je vjetar, recimo, nešto. Vidjet ćete snimke, znači, samog praćenja koje smo napravili u podvečernim satima. Sad ću tu pustiti vam da vidite. Znači, što se tiče senzora i ovog izbjegavanja prepreka, hodanja oko sitnih grana, lišća i toga, ok. I on kad te izgubi, čim se vratiš ili negdje odmate, tako je, i opet radi zaobilaženje, znači, prepreka. Iskreno, na prvu mi se čini bolje i sigurnije ako hoćeš tako trčati negdje okolo, svašta nešto, nego sa Litom X1. Jer je zaštićen bolje i nekak mi to, sigurnije sam nekak s njim nego sa onim. Onaj mi je dron za nekakve veće praćenja, svašta nešto. Ovo mi se čini onak puno praktičnije, manje zazancije što se tiče ovog. Od negativnosti, evo, ja bi naveo meni što nema SD karticu i što mu je baterija dosta kratka. Mala, da. Tako da bi bilo svakako isplativo uzeti bundle sa 2, to jest 3 baterije dolazi u bundlu. Ja da. Ok, 3 baterije dolaze u bundlu i nije jako vučan, znači stvarno nije. Sad ćemo vam demonstrirati neke od bitnih stvari koje može se odraditi sa njim. Da. Znači, vrlo jednostavno, pali se da se klikne i opet drži dok ne dođu do kraja, onda se pusti, bude se on iskalibrirao, gimbal i te njegove. Aha, vidim. Eto, sad koliko će se vidjeti ovdje na ekranu. Ne znam. Baš neće. Evo, uglavnom s ova dva gumba se čak i priča, tako da ne mora se slušati. Znači, s tim se mijenja. Sad možete mijenjati između modova i možete, recimo, kliknete i držite, budete ušli u postavke tog šta ste, recimo, odabrali i onda možete koliko metara da vam prati, recimo koju visinu da vam prati, šta da radi.
da promijeni, ima recimo po par postavki, da mijenjate između postavki, stisnete i držite. I onda samo kliknete da promijenite. Ovaj crveni, s njim konfirmate dok ste u tome, recimo, samo malo da promijenim. Rise, recimo na 10 metara sam stavio dronija, kliknete da potvrdite i opet kliknete da krene i sad će odraditi on svoj. Ne znam da ga vidi kamera. Ajde. Vidi. I recimo možete mu staviti ruku da vam sleti na ruku. Znači, vrlo jednostavno za koristiti. Ok, budeš nam sad demonstrirao isto sam software kako pokazuje. Recimo od postavki prvo ćete ući u ovo, odmah će vam ovo pokazati, znači njegovu kameru. Sad tu birate modove. Samo jedno pitanje. Kad ja njega upalim, bez mobitela, ili sa mobitelom, ok, kužim, ima gumb za rekord. Kad upalim njega bez mobitela da me followa, ili šta god da radi, da li automatski se uključuje snimanje ili ti moraš neki gumb dodatno još stisnuti? Ne, a to sve automatski. To sve što se preko njega radi, automatski se znači snima uvijek. Jedino dok ste preko mobitela, znači mora se baš recimo pokrenuti recimo snimanje, ali to dok ste na quick shotovima, ovim ko Felix ili nešto, da. recimo tu i možete birati koliko metara da bude i znači preko drona ga možete pokrenuti i možete gledati šta radi. Sad će se udaljiti malo i onda će krenuti quick shot raditi. I fotografija je 12 megapikselna, ako se ne varam, i mislim da su baš mi napravi jednu, sad kad napraviš krug, odi tamo, aha, gledaj, bor, ok. Sad možete tu kliknuti na te joysticke i možete ga, znači, rotirati. I možete, ako hoće. Tu ima ovo, ili? Mislim da je to za portret. To je za portret. Kužim. Dobro, ne vezi. Znači možete ga... Sad je zaključen na meni. Ne. Možete ga rotirati, znači idete naprijed. Kao da imaš pravi joystick, jasno. Da je normalno, možete selektat bilo koga da vam prati. Ok, aj mi naprijed sad odatlje shot 1 nas. Samo malo, manual control. Tu prebacite na fotografiju. Da. I sad od JPEG-a imate, znači, taj 4.3, 16.9. Jesi kliknuo? Nisam, sad može. Evo ga, to vam je fotografija. Super. Tu prebacujete, znači, na snimanje i ovdje ga stavljate u portret mod ili u 16.9. Ok, da. Normalno možete snimati, znači, 4K ili Full HD u 30, 50, 60 i 100. Ali čim prebaciš na 100, onda radi slow motion, ja mislim. Dobro, ja mislim ja ne koristim. Da, 60 je sasvim 100 još. Okay. Što se portreta tiče, zaključen je 2.7, možete birati između 30, 50 i 60 Hz. I tu što se tiče, znači, tu su njegovi recimo modovi, čak ima i cycling follow, tu su mu postavke. Sad najbitnije je tu dolje, normalno imamo slow motion za video. To sam već pokazao. More settings, što se safety tiče, znači imate za... Onaj za obilaženje ili kočenje, ne? Sad kod tog bypassa imate normalno za obilaženje ili ovaj nifty koji mu je kao više cinematic za obilazi, nije da stane ili da se vidi. Ali ulazi preblizu možda nekakvim objektima, znači u tome. Barem sam tako gledao da ljudi pričaju, znaš, da je malo rizičniji taj bypass. Znači u manual kontrolima nema gesture control. Aha. Sada ako hoćete, pošto ste njemu, ako hoćete gesture control morate prebaciti na neki ovaj i onda će vam se, pretpostavljam, trebao bi se... Aha. Moraš odabrati.
Da, sad radi. Da, moraš Znači- odabrati osobu s koja će upravljati u biti s njim, ne? Znači možete dron kontrolirati s koje strane hoćete da vam bude i s rukama. Znači s jednom rukom stavite mu dlan, pomjerate gdje hoćete i on će tu doći. S dvije ruke stavite, približite, on će vam se približiti. Razdvojite ih, bude se udaljio od vas. Sad ne znam koliko mu je maksimalno, mislim da 10 metara će tako otići od vas. Da, ovo mu je maksimalno. Ovako ga približujete i ispružite mu ruku, dlan, da vam sleti na njega. I to je to. Znači možete staviti da vam snima zvuk preko mobitela ako sletite ili pričate nešto. Sad, ne znam točno razlike između Nature i Pure, mi smo za sad samo Nature probali. Da, i ubije kompletno zvuk da, ne čuje se propeleri uopće. Znači, fenomenalno. To možete uključiti, isključiti, se staviti kako hoćete. Display radar, to vam je display radar dok gledate na njemu dok ste blizu nekog objekta, bude vam pisalo koliko ste blizu. Da. I da vidite hoće on sam stati to. Kontrole, znači imate čak i voice control settings. Gesture control morate isključiti, po defaultu je isključen, tako da morate uključiti. I palm landing, znači to ako ste u nekom području gdje ima puno ljudi možda staviti na 5 sekundi, jer to je kako mu ispružite dan koliko brzo da krene slijetat na dlan. Sad ima dvije opcije, samo od 0,5 sekunde i od 5 sekundi. Gimbal calibration aircraft, možete si mijenjati stick modove koje vama paše, ja sam našao da mi 2 najbolje paše sad. Što se tiče lijevo, desno, gore, dolje, naprijed, nazad. I to je to. Idete na customize mode. Sad, ovo su vam, s gornje strane su vam svi šotovi koji su vam na dronu. Ako hoćete staviti dodatne šotove kao ovaj dolly zoom, morate ga sam povući gore i sad je automatski na dronu. Koji master shot i sve ostalo. A šta je dolly zoom? Mislim, ove sve šotove sam vidio, ali to nemam recimo na Lito X1 uopće, taj dolly zoom. Recimo, dolly zoom, samo malo. Ja pa ćemo vidjeti. 3, 2, 1. On tebe sad snima. A čekaj, dolly zoom isto imaš preko njega ili samo na mobitelu? Sve modove koje imam na mobitelu mogu prebaciti na njega ako nemam koji. Ok, ekipa. Ili imaš još šta za dodati ili oduzeti? Pa, trenutno ne. To je to, mislim da sam sve prošao. Ja osobno za ovak sitne stvari nekakve baš sam zadovoljan. Sad još samo da probam kako će biti tracking. Iću tu dolje, budete vidjeli sad po cesti, on će me snimat, pratit, pa ću vidjeti kako to bude funkcioniralo. Ljudi, ja ovo prvi put radim, tako da nemojte biti... Follow mod je uključen, ok. Znači imate ga u tanku, izvadite ga iz tanka, 3 sekunde posla. Ok. Nemojte se čuditi jer ja ovo prvi put radim. Ja imam silu, sila je velika. Ok, hoću da me prati sa zadnje strane. Tako. Ok. Sad ćemo vidjeti kako to funkcionira. Pogotovo ovaj dio. Ok, vidim ga u retrovizoru. Bilo bi dobro imati, znači, mobitel ili daljinski, baš možeš onda staviti ovdje. Ono. Baš da vidimo ovaj tu dio. Kako će odraditi, koliko vidim, radi super. Dobro. I sad ćemo se ovdje okrenuti. To je ono što me zanimalo. Ok. Tako, on će mene snimati dalje. Ja se moram okrenuti. Prvo onda ćemo njega organizirati. Ali mogu vam reći da je puno jednostavnije
odraditi nego sa onim dronom. Ok. A malo da izbacim iz brzine. Sad me snimaj sa prednje strane. Tako. Ali sad ćemo te udaljiti malo, prijatelju. Tako, ja imam silu, sila je velika. Ok. Pa krenimo. Sad ćemo naleteti na par ovih, kako se zove, grana, pa ćemo vidjeti kako će to frajer odraditi. Ima zaštitu, pa se nadam da će biti ok. O, svaka čast, pohvalno. Ajmo frajeru. O, beba. To. Znači ljudi, gdje je mjesto? Tu. Ono što vam ja mogu reći, fenomenalna stvar. Samo pružim ruku i onda dolazi milina. Znači, sad ćemo još vidjeti snimke ove koje sam prošao, ali mogu vam reći prezadovoljno. Vidjeli ste znači dolje ono žbunje. Znači, on je u rikverc prošao što se ja sa litom ne bi usudio. Znači, on je odradio ovaj dio fenomenalno. I ono što je pozitiva, odradiš ga sa rukom, mrak. Patrik, hvala ti što si nam posudio, što si mi posudio da ovaj testiramo i definitivno vrlo, vrlo dobar izbor. I dolje sam se okretao, mogu ti reći da je bilo jednostavno. Staneš on iza tebe, sam ga gurneš gdje hoćeš, kreneš, fenomenalno. Fenomenalno. Ljudi, to je to u ovom videu. Danas nama je bio Patrik, moj sin, sa svojim DJI Neom 2. Dron je fenomenalan, fenomenalno radi, moja topla preporuka. Pretplatite se, lajkajte i šerajte i stisnite onaj vražji hype, ne? I vidimo se nekakvom drugom videu, recenziji, šta god već. Pozdrav! Dobar.